के लिए और जो तुम दिए मैं जाना बेड़ा जाना सर तुम्हें रास्ता कल तुली तरह का सासू है सासू की तैसी ऐसे तरह हाथ जंशन ये लो मुझे आधीरे लो कि किसी न हो अब ये ना तो दिए राय की आगो ना तुम की दिले की तरह मैंने की आगो दिले ताल मिले ना तुम नहीं ये रास्ता रास्ता ये इन देगी रे तुम क्या करी रे लो ये आरा लामा दी क्या बात आरा लामा दिले की लामा दी हला तू लामी जागू लामी जाए आरा लामा दी आई और दिखोगे की आई यार किसी ने देखी बुरा गई किसी ने देखी त्रिशा जाती है आई तुम हज करी लो गए लमदा गरु टिया दिबेला किस्त आसदा किस्त टिया दिबेला किस्त टिया देते सत्ता नला सारे दिखले ये आ लो चले यार आर गुरो में गई दे आग तो सत्ता लो जाइए वहाँ पर एले हो चले आई दिन ते हानि दिल आरी सारी व्यवसाय करी खाता ना तो क्या तरह हो ही रहे आए थे तुम बोले आए ले दम आए थे सब मारा आए हो जाएगा वो तुम दियो মানে অল্প বৃদ্ধ মানুষদের এরকম হয়রানি করা ঠিক না আমার জানা মত আর কি আসলে যারা এরকম করতেছে তাদেরকে ধরে আওতায় নিয়ে যাওয়ার উচিত ছিল না তাদের শাস্তি আমরা দাবি চাই এভাবে যদি চলতে থাকলে রোডে গাড়ি তো মহিলা চলাফেরা করতে পারবে না ঠিক আছে এটা একটা মানে আমরা কি বিচার চাই বিশেষ করে এরা গ্রামের লোকদেরকে এই সমস্ত করে ধরে যারা বুঝতে পারে না তাদেরকে এরকম করে ধরে কিন্তু আশেপাশে যারা সচেতন লোক আছে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেছি এরকম লোক যদি পান আপনারা হাতে নাতে ধরে আইনের আওতায় আনা খুবই জরুরি যখন হচ্ছে আমরা রাইড করছিলাম তখন হচ্ছে সেটা পাইছে সেটা হচ্ছে দূর মেরে নিয়ে হচ্ছে ব্যাগটা নিয়ে তো এখানে আরেকটা ছেলে ছিল উনি বলতেছে যে কি হয়েছে এখানে টাকাটা কাজ নাকি দেখো 400 টাকা পাইছে আরেকটা কি পাইছে এই কাগজটা হচ্ছে ছেলেটা পড়ে দেখছে আর ক্যাশে দেখতে বলছে এটা পাইছে তো ওরা বলছে যে আমরা কিনবো আমাদেরকে দিবেছে এটা বলছে না আমি আমার মালিকের বলতে দিব তারপরে ওরা বলছে যে আমার তার মনে বলছে এটা তুমি কিনে না ওনাকে কিনে নিতে বলছে ওনাকে এটা হাতে ধরা দিয়ে উনি হচ্ছে আর কিছু বুঝে না হচ্ছে ওরা হচ্ছে টাকা নিয়ে 20,000 টাকা নিয়ে নিচ্ছে